Okay, so good afternoon guys. So sa subong nga discussion, we have to continue. So sa aton nga review danay with the a basic chemical quantities kag chemical nga mga properties before ta magsulod sa concept of stoichiometry. So in the previous discussion video, we were able to discuss the mole, which is considered to be the one of the measurement basis of measurement of matter. So for this discussion, we have to relate that mole into mass, para sa ginhimo natin sa last nga klase with the molar mass. So we have also to relate it into volume, tanong tayo relationship, and I don't know kung kaya takaroon ilang buton pa ang concept of percent composition chemical formulas. So to formally start isang aton nga discussion for today. So request ko lang si Via Grace to please lead us in prayer. Via Dikilia.
Good afternoon, sir. So everyone, let us pray. Oo nga, nagsiga sa online class, kada gabayan si sir, sa tangga tulo man sa palayoy kami sa mga distractions sa mga online class kami subok para damo gid kami matun-an sa sining about chemical quantities. Lord God, ani ang ipadala mo gid sa amon ang Holy Spirit mo para di mo gid kami pabayaan sa matag adlaw-adlaw. Muna lagi na pa ko sa mo. In Jesus' name I pray, Amen. Okay, so wait lang yun. So I'll change lang sa connect. Coffee. Ay, very good. Natuyo. Thank you. So, okay, let us proceed with the discussion. So, again, ang previous natin na discussion is on the mole. And we were able to review some concept niya of molar mass. So, tani, I am expecting medyo master na to tani ang amuto nga concept because nagyan niya sa STEM. So, mga topics. Even ang topic nga discuss natin subong kag ang next nga mga slides na nagyan yun na sa STEM. So, sa course outline or sa syllabus naton dapat diretso ta dayon with the concept of stoichiometry, hindi anta dapat mag-agi sa sining nga concept. But still, nakita ko nga kinahanglan pa Japon i-review ang mga concepts nga ini para in preparation para hindi man ta mag-struggle sa sunod-sunod nga mga next nga mga discussion. So we have mole mass, mole volume relationship. Okay, so in the previous nga session or in the previous nga discussion, so you learned that the molar mass of any substance is the mass of grams of 1 mole of a substance. Ang ina nga definition applies to tanan-tanan nga possible nga substance, whether it be element, molecules, compounds, or even mga ionic na siyang mga compounds. So in some situation, ang term na ginagamit naton is molar mass. So, pero it might be unclear para sa aton. Hindi siya masyado clear kung anong butsilingon sa molar mass. So, for example, kung pamangkuton ka mo, if you will be asked for the molar mass of oxygen, for example, or oxygen. So, there will be confusion kung ano nga molar mass ang inyong gamiton. So how you answer to that question about molar mass of oxygen depends on what you assume to be the representative particle. So nakadepende na kay di ba hahambal naton gi-exist ang oxygen as the atomic particle. So kung wala man naka-mention sa question, ang pamangkot lang is molar mass of oxygen, wala ta kabalo kung diatomic siya o kung isa lang ka-atom sa oxygen ang ginapamangkot. So parehas ang mga na-search nyo sa internet, molar mass of isa ka element, for example. So may ara nga iban nga gin-treat siya or ang gipagawa nga value sa molar mass ng isa ka element halin sa internet is diatomic siya in nature. So nag times 2 ang ilang mga ang mga molar mass ng element na gingamit. So if you assume, for example, sang oxygen nga value sa question wherein ang imong molar mass is diatomic. So ang imong answer for molar mass of oxygen is 32 grams. Kung nag-assume ka naman yung ang imong molar mass is ano lang for a representation lang sang atom, oxygen atom lang. So but silingon 16 lang imong answer. So you can avoid sa sining mga confusion by using a formula of a substance. So depende lang kung naka-state na nga daan ang formula sa problem or ikaw pa mismo naka-identify da ang oxygen gas siya or oxygen atom siya. So, mole mass relationship. How do you convert the mass of a substance to the number of moles of the substance? So, use the molar mass of an element or compound to convert between the mass of a substance and the mole of a substance. So, medyo related ni siya sa concept na as solved nyo last time. So, how
The conversion factor for this calculation are based on the relationship yung isa ka molar mass is equal, ang mga molar mass is equal to 1 mole. So molar mass ng either element, either compound, or either molecule is equal to 1 mole. So molar mass nga ginasuma naton last time sa pinaka-last naton nga activity is equal to 1 mole or depende sini. So vice versa lang siya nga calculation. Okay, so we have to try this sa aton nga example kay para medyo dasig-dasig ta. So items made out of aluminum such as aircraft parts and cookware are resistant to corrosion because the aluminum reacts with oxygen in the air to form a coating of aluminum oxide. So Al2O3. This tough-resistant coating prevents any further corrosion. What is the mass in grams of 9.45 mole of aluminum oxide? Okay, what is the mass in grams of 9.45 mole of aluminum oxide? Okay, so we have first to analyze sa aton nga given sa problem. As much as possible, kung nakita mong problem, list the known and the unknowns sa problem. So the mass of a compound is calculated from the known number of moles of the compound. The desired conversion is moles, convert mo into mass. So, ano ang given sa aton nga problem? Given sa aton. So, so number of moles nga 9.45 mole of Al2O3. So ginapangita sa aton pila ni ang mass sang 9.45 sang Al2O3. Okay? So amo ni ang ginapamangkot sa aton. Next, another nga process is to solve for the unknown. Based sa kung ano ang ara sa aton nga given, so solve ang unknown. So kinanglan naton pangitaon ang molar mass sang Al2O3. So based on nga given kihambal naton ang kinanglanon ta ang mass sang Al2O3. So solve ta na 1 mole of Al2O3 kwaon ta iya mass. So parehas ang ginhimo naton last time. So pangitaon lang sa inyong mga predictable or sa internet kung wala pa. So we have duwa ka aluminum. So aluminum is 27. So 2 times 27 is equal to 54. Tatlo ka oxygen, 3 times 16 is equal to 48. Then i-add lang tayo. So 54 plus 48 is equal to 102 gram of aluminum sa Al2O3. So 1 mole sang Al2O3 equals 102 grams. So medyo familiar ta na kaya mo na ang ginkuha naton last time sa previous nga activity. Next, ang ini nga conversion factor nga ato nakuha. So ang 102 grams is equal to 1 mole. Amo nang gamito naton to convert sa kag magpangita sang mass nga ginapamangkot sa aton. So we have given sa aton problem is 9.45 mole. So 9.45 mole of Al2O3. So to para kwaon ang grams of your compound. So multiply ta by your conversion factor. So kung ano din ginapangita, so kung ano ang given mole di bot silingon sa imong conversion factor, ang mole ara sa dalom para makancel ta. So mole, so sa babo ang grams para makuha tang final unit is grams. Kaya ang ginapamangkot sa aton is mass. So mo lang muna diretsyon 9.45 times 102 grams. So mo lang na for the calculation. Next, anay lang. Converting mass to moles. So when iron is exposed to air, it corrodes to form a red-brown rust. Rust is iron oxide. So how many moles of iron oxide are contained in 92.2 gram of pure na iron oxide? Okay? So when iron is exposed to air, it corrodes to form some red-brown nga rust. So rust is iron oxide. So how many moles of iron oxide are contained in 92.2 gram of pure nga iron oxide? Okay, so this one para may activity ka muliwat for today. So this one, so take note lang pop-up activity ni siya or pop-up quiz. So this is a bonus quiz sa tanan ng mga nag-join sa online class. So
para lang may benefit man kamo in terms of grades kay nag-join kamo sa klase. So I am now doing sa mga pop-up activity ag pop-up quiz kay para mambal man kamo nga attend makami sir kun wala ta karon amo ning activity unfair na karon nga kamo ga effort to join ang iba niya wala ga join. So parehas lang kamo basihan sa grading system. So ari, we will have an activity kada session para matagaan man ang inyong mga efforts sa pag-join sa online class. Okay? So same nga method ang gamiton. So pangitaon lang ang imong molar mass and then conversion factor diretso lang. Okay, so subong naman niya kaginaya sa aton nga unang example ang ginapangita ta is number of grams, din man diya number of moles. But silingon sulion mo lang imo conversion factor. Sulion mo lang ni. Sa babaw naman ang imo nga mole, sa dalom naman yung mga grams. Okay, so work lang on this activity, then send sa akong dugay-dugay. So 3 minutes kaya na. James Darwin. So, dapat subong. Pero sige lang, kung maulihi ka, James, okay lang. Sir, pwede pa balik sa unang Biyay pa ko, sir. screenshot lang, sir. Sige, sige. Biyay pa ko, sir. Then, halin kayo real trigger or sa piyak pa. Okay na, sir. Okay, sir. Thank you. Sige, Riz. Pero screenshot lang adaan ang problem. Okay, check ta ang attendance. Alex Banjo. Si Benjo wala naman luwat to. Milyares, Claudith, Jeffrey, Cesar, Maban, Tolar, Jovelyn, Joyce, Kyla, Kurt. Sa Kurt sa piyak na. Kyle, Mel, Ro, Perez, Suyo, Espia, Ramo.
Okay, same process lang. Send lang sa akin sa Google Chat. Sir, pwede sir, answer na lang yatag. May solution dapat, Kenny. Sige sir. April Shane. Afternoon, sir. Good afternoon. April Shane, okay na. Ako na, sir. Lang, sir. Adrian. Okay na, Adrian. Simple lang mana. Okay, so Ferdeline, okay naman. So, sige last mga 2 minutes ma-proceed ta because this is 105 slides isang discussion. Wait lang yun, sir. Kaya ako pangita sa periodic table na bala. Ang sa FA bala. James, din mo sugod. Bere. Sorry. Ang sa una, sir. Cesar, okay na. Okay, sir. Next. Next, sir. Okay, ganyan lang. Okay na. Thank you, sir. Okay, so send lang sa mga gusto mag-send sa answer. Chill lang na sa lumahon. Next, proceed ta with the mole-volume relationship. So, mole, kagina mole, kag mass nga relationship. Subong naman mole-volume relationship. Mia Castro.
Okay, so how do you convert the volume of a gas at an STP to a number of mole of a certain gas? So, notice that the volume sa isa ka mole of different solid, liquid, and gas substance are not the same. So, bisan mahambal ta 1 mole of isa ka substance, 1 mole of isa ka lain naman nga compound. So, sari-sari na sila in terms of volume. So, pareho sini. The volume of 1 mole of sugar, 1 mole of parachlorobenzene or most crystals, lain man sila in terms of measurement. And lain man ang measurement sang lain man ang measurement sang 1 mole of liquid water. So, bisan pareho sila 1 mole, sari-sari ila measurement in terms of volume. Pero unlike liquids and solids, the volume of moles of gases measured under the same physical conditions are much more predictable. So, ang may ara kita ginatawag nga Avogadro's hypothesis. So it was in the year 1811 sang si same Japon nga taho nga gin-refer natin last time si Amedeo Avogadro nagpropose siya sa isa ka groundbreaking explanation nga muning gintawag naton nga Avogadro's hypothesis. Ano ang naka-state sa Avogadro's hypothesis? It states that equal volume of gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of particles. So, amo ni ang gin-mention naton sa nagligad nga Avogadro's number. That means nga ang isa ka equal volume sa mga gas, same nga gin-measure naton sa same lang nga value sa temperature kag pressure, same lang na ang number of particles na gina-contain nila. So, Avogadro's hypothesis. So, the particles that make up of different gases are not the same. So, however, particles in all gases are so far apart that a collection of relatively large particles does not require much more space than the same number of relatively small particles. Wait lang, good. Ibido. Carla, Kayla, okay niya. Ibido. Nombre. Okay na. Sir, ang akong sir, sa messenger ko nag-send, sir. May sala ako, sir. Edmar, sa lagoro yung mga gin-multiply. BDCU, sir. Pwede sa'yo. Okay na. Diyan. Thank you, sir. Mia. Ako niya, sir. Okay. Wait lang. 1, 2, 3. Hindi ko na-check. Trisha, correct naman. Joanna, correct man. Okay, so Juarez, correct naman na. Sige, so far daw hindi ta naman gid na nga problema ang mga amo na. So Radsel 1 point. Radsel nga ano how?
Nga 111 ang ginara sa babawang. Daw lain man mo total nga number. Sir, dalang ito. Sir, ano to, sir? Nga 111 ang ara sa babaw. Daw ang mga total nga molar mass do 159 man. Pa-check. Bisa ka kon, sir. Killer. Carl Jason. Dinin mo answer, Carl. Wala man ito Nasa final box, sir. answer. Wala man yung final answer. Pila ng answers ang ara sa box. Kaya wala ko scientific, sir. Wait lang. Project mo na, di ba? Sakto man Japon, pero dapat naka-decimal. Sige, proceed ta. So, send lang daang gusto mag-send. Okay, so, Avogadro's hypothesis, whether the particles are large or small, large expanses of space exist between individual particles of gases. So, the volume of gas varies with a change in temperature or change in pressure. So, kabalutan ni, based on gas law, nga discuss ninyo probably sa senior high school, kabalutan nga may corresponding change in a volume of a gas kung may aratak change in temperature kag change in pressure. Due to this variation with temperature and pressure, the volume of gas is usually measured at standard temperature and pressure. So STP, amo ni gina-term natin as STP, standard temperature and pressure. So maghambal ta STP ang aton nga condition, it means nga ang aton nga temperature nga ginabasihan is 0 degrees Celsius. Kag ang aton nga pressure nga gingamit is 1 atm. In terms of Pascal, so 1 atm is equal to 101.3 kilopascal. So, but silingon gin-measure ni mo ang ina nga value at sa sining state, amo na imo temperature nga gin-consider, amo na imo nga pressure nga gin-consider. Okay, so at STP, 1 mole of 6.02 times 10 to the 23 representative particles of any gas occupies a volume of 22.4 liters. So, amo ni, so ang 1 mole sang aton nga bisan ano nga substance amo niya gina-occupy nga volume 22.4 liters. So the quantity 22.4 liters is called your molar volume sang gas. Molar volume of a specific nga gas. So calculating the volume and moles of a gas at STP, so gamiton tani nga conversion factor. So kagina we have conversion factor in terms of mole mass, mole kag ang nga relationship subong mole kag volume naman. So 1 mole is equal to 22.4 liters. So take note lang. So mo lang muna kasimple ang mga conversion factor nga ginagamit naton. So calculating the volume and mole of a gas at STP. So we have here given a problem. So sulfur dioxide is a gas produced by burning coal. It is an air pollutant and one of the cause of acid rain. So determine the volume in liters of 0.6 mole of your sulfur dioxide gas at STP. Okay, so muna yung given. So sulfur dioxide. So then ang given pagid. So 0.6 mole. Then i-determine ta ang volume in liters nga unit. Okay, same lang man na Japon nga process pero lain lang aton nga conversion factor. Kung gamiton ta nga conversion factor in terms of your 22.4 liters. So we have, so since ang aton nga himuon is to convert this, so we have first to list down the knowns kag anong mga kinahanglan naton i-solve or ano aton nga unknown. Since your sulfur dioxide is a gas, so the volume at STP can be calculated from the known number of moles. So, number of moles is 0.6 given na 0.6 mole of SO2, your 1 mole. So, tanan haba ko kagina, tanan nga 1 mole of gas is equal to 22.4 liters.
1 mole is equal to 22.4 liters at standard temperature kag pressure. So, ang ginapangita ta subong is volume. Okay, pila ang volume sa imong nga SO2? 13, sir. Okay, pila answer? 13. Okay, so try ta, tanawon ta na. So, amo ni ato nga representation, 22.4 is to 1 mole of SO2. So, correct na siguro ang calculation. So, ang 0.6 naton, multiply ta lang by 22.4. So, all over 1 mole of SO2. Correct answer is 13 liters of SO2. Okay, so 1 mole of any gas at STP has a volume of 22.4. So 0.6 mole should have a volume slightly larger than 1/2 the mole of sa aton nga given. Okay, how can you calculate the mole of a substance in a given mass? How can you calculate the mole of a gas in a given volume at STP? So you can calculate the moles. So based kagina sa ating representation, nga molar mass is equals to 1 mole. You can also calculate the mole of gas in a given volume at STP by using the relationship nga 22.4 liters is equals to 1 mole at standard temperature kag pressure. So, amo ni tandaan lang ang aton ginagamit nga conversion factor. So molar mass is equal to 1 mole kag 1 mole is equal to 22.4 liters. So this one is para sa gas. So at standard temperature and pressure nga condition. Okay, kay kung hindi na siya STP, so may lain nga property or lain nga formula nga pwede gamiton nga i-discuss naton when we are in the discussion of gases nga properties. Next, we have to calculate molar mass and density. So, relate ni into the concept of molar mass and density. A gas-filled air balloon will either sink or float in the air depending on whether the density of the gas inside the balloon is greater or less than density of the surrounding air. So different gases have different density. Usually the density of a gas is measured in grams per liter and at a specific na temperature. Okay, so the density of a gas at standard temperature and pressure nga gin-discuss naton. So we have 22.4 liters na siya per mole. So can be used to calculate the molar mass of a gas. Similarly, ang molar mass ng gas pwede naman magamit for calculation sa molar volume. So tanan-tanan nga measure nga gin klase ta pwede ta nato i-relate. So halin kagina sa molar mass, mole to mass gamit ang molar mass nga calculation or nga solve natin last time and pwede naman siya i-relate into volume. And this time, i-relate siya into the calculation of density of a gas. Kaya ano ganit formula for density? Mass over volume. Mass over volume. Over volume. Sige, thank you. Thank you. So calculating the molar mass of a gas at STP, so or the density, relating the density sa siningang topic. The density of a gaseous compound containing carbon and oxygen is found to be 1.964 gram per liter at standard temperature and pressure. What is the molar mass of the compound? Okay, subong, ang given sa aton is density 1.964 gram per liters at STP. So ang pamangkot is what is the molar mass of a compound. So again, same process at gamiton. So kung ano ang known, kung ano ang ara, kung anong given, list down ta danay, kay kung ano ang aton nga kinahanglan pangitaon para hindi ta
medyo mabudlayan. So the molar mass of a compound is calculated from the known density of a compound and the molar volume at STP. Yes, Darwin, James Darwin. James Darwin. Well. Sige, James Darwin, may question. Pero sir, natamukan lang. Oh, sige. Okay, so Shira. Sige, so proceed ta. So kung ano ang given, kung anong ara sa given ng mga parameters list down ta lang. So we have given to sa aton problem ang density nga 1.964 gram per liter. Then kabalo ta nga 1 mole of gas sa STP is 22.4 liters. Okay? Amo ni ang given naton. Then ang unknown ginapamangkot sa aton is molar mass. So molar mass ang compound. Okay. So next sa Google Chat Banjo, first identify the conversion factor needed to convert density to molar mass. So 22.4 liters to 1 mole. So still the same Japon nga conversion factor ang atong gamiton. So multiply the given density by a conversion factor. So multiply the density by a conversion factor. So 1.964 gram per liter is equal to or multiplied by sa atong conversion factor sang mole kag volume. So 22.4 liter is to 1 mole. Sorry. Next, the ratio of the calculated mass nga 44 gram per mole to the volume nga 22.4 liter is about 2 kung isumao natin, which is close to the known density. The answer should have 3 significant figures. So as much as possible, kung pwede lang man, makas 3 significant figures, okay, mas okay, gid. Or may ara kabi 3 decimal places pag after sa imong decimal point, so mas okay, gid, kay para mas precise ang answer. So, ang mulang maniyang ang suma man Japon with your density ag molar mass. So, wala man sa dako gid. So, ang problema lang di is kung sala ang aton nga pagsuma sang molar mass. So, kung magsuma ka na, kung i-relate na sila tanan. So, you have your density, kag ang ginapangita naton is your molar mass. So, diretso lang na, multiply mo lang by the volume para makuha tang molar mass. Lovely, okay na. Iya. Okay na. Cherik. One. Okay lang niya kung sa diin mas okay mag-send. Clarence point. Okay lang. Gairil. Goods na Gairil. Lexter. Gaira. Goods naman. Kim Ralph. Kim Lawrence. Geneva, okay naman. Lumakad. Suli. Rogelio. Suli ang imo nga conversion factor. Sir, akin, sir. Sherik. Delang Dionaldo.
Thank you, John Lloyd. Okay na. John Lloyd. Leonardo. Sheena. Sheena. Meow. Naka-round off sa 1 now, Sheena. Nakada sa mga praise tapos yun. Tres peso. Sir, akong good na, sir. Yan lang, Jerica. Jeric. Leonardo. Salain mo nga, Jeric. Nga molar mass. Sakto man yung molar mass. Ang hasta ka lang sa molar mass, wala ka pa nagsuma sang moles. Okay, sir. Okay, so that is mole volume relationship. So medyo simple lang ni calculation process ang ginaagyan sang conversion. So kabay pa matandaan tanan yung conversion factor. So 1 mole is equal to 22.4 liters, 1 mole is equal to a specific na molar mass of a certain compound. So mo lang man ato nga conversion factor. Okay, so ari ang the relationship nila. So the mole is at the center of your chemical calculation. So importante. Okay na niya. So we have to convert from one unit to another, you must use the mole as an intermediate step. So for example, you have your mass to your representative particles, dapat maagi ka danay. Convert mo danay imo mass into mole and then mole into representative particles. So same man with your mass to the volume of gas. So maagi ka dapat. So much more pagid kung may ara kapag density. So maagi ka danay. Okay na ninya, nakita ka na. Sir, ang ako niya, sir. Alberino. Look kabi. Okay na look. So Alberino. Okay na, Vincent. Edmar. Check to the what? Okay na, Edmar. Next. Radsel and Rada. Radsel, suli. Sa babaw dapat ang 159. Sige, sir. Ay, check to man. Pero nga sa layman, sir. Sa dalong ang 159. Pero nga amo ni man, sir. Dapat point something lang, answer. Point lang, sir. Gamay man mo numerator. Okay, so question lang para mas maintindihan. Why does 1 mole of any gas occupy the same volume as standard temperature and pressure? So, we are aware nga gas molecules do vary in size, just like molecules of solid and liquids. But the particles in a gas are always so far apart that the change in volume of the molecules doesn't change the volume of the gas occupies at a certain nga STP. So, layuan na yung man sila Japon, depende sa kung ano lang kung sa diin lang sila nasulod ng specific nga container. Okay, so again, use the molar mass as a review ni para sa na discuss naton kagina sa sang last pagid nga klase. Use the molar mass of an element or compound to convert between the mass of a substance and the mole of a substance. So the molar volume is used to convert between the number of moles of gas and the volume of gas at STP. Radsel.
Okay na, Radsel. So the molar volume is used para i-convert ang number of moles sa volume at a certain STP. Okay, so take note again sa mga gin-discuss naton sa sininga first ng mga few slides, Avogadro's hypothesis. So naghahambal nga equal ang volume of gases at the same nga temperature and pressure contain man sang equal number of particles. So referring to the Avogadro's number, which is 6.02 times 10 raised to 23 nga representative particles ang any nga element or compound man na siya or molecules. Next, we have standard temperature and pressure. So take note, nga maghambal ta STP. This is at the condition which ang aton nga volume of gas gina-measure naton under sa 0 degrees Celsius kag 1 atm. Okay na. Next, molar volume. Maghambal ta molar volume. Ang volume nga gina-occupy sang isa ka mole of a gas at standard mga temperature kag pressure. So which is equal to 22.4 liters. So take note lang amo ning mga gipang discuss naton tanan. Okay lang Banjo kon sa Messenger. Next, the mole allows you to convert among the group of representative particles into the substance, the mass of the substance, the volume of the gas at STP. So, amo na ang reason nga ginuna atong discussing about sa mole. Kaya pwede ito siya magamit para isolve ang ibang mga parameters kung nakita natin kagina sa aton nga triangle. James Darwin, okay na? Okay lang. So, next, let's proceed sa another nga topic about percent composition of chemical formulas. So we have what does the percent composition of a compound tell you? So makita niyo na tisa sa mga tag bala nga nakabutang sa inyong mga bayo. So the tag sewn into a seam of the shirt usually tells you what fibers were used to make the cloth in the percent of each. So, ang balda 100% cotton, 85% cotton, or kung ano pa ang component niya sa inyong mga ginasuksok na bayo. So, percent composition of a compound. How do you calculate the percent composition of a certain compound? So, ari, na-introduce ko na last time sa isa ka review nga slides na gin-discuss natin, pero hindi ito sa amo ginaka-detailed. So the relative amount of the elements, so that's why hindi siya included sa exam calculation because wala ta siya detailed nga discussion. So the relative amounts of an element in the compounds are expressed as the percent composition or the percent by mass of each element in a compound. So relative amount of elements in a compound are expressed as percent composition. So or percent by mass. So pila lang da ka percent sang sinang element ang ara sa dra nga compound. Kaya mo na ang aton nga topic sa sininga discussion. The relative amount of the elements in a compound are expressed as the percent composition or percent by mass. Ini lang ni sa duwa. Percent composition or percent by mass. Kay example, sinim kambata percent composition. So doon mo ni siya ang iya representation. Percent composition of potassium chromate, for example, so amo ni pila ka percent ang imo nga K, so imo potassium, so imo chromium, imo oxygen sa sininga type of compound. So amo ni imo nga mga representation. Para maka-form ka sa amo ni composition, dapat amo ning insakto nga percentage. 40.3% of your potassium, 26.8 is chromium, 32.9 is your oxygen. Tanan ni dapat ma-add sila into 100%. Okay, so the percent composition of the compound is always the same. So kung lain naman siya yung compound, lain naman na siya. So K2CR2O7. So amo naman niya yung percent composition. Okay, percent composition from mass data. If you know the relative masses of each element in a compound, you can calculate the percent composition of a certain compound.
So, nabalaan mo ang mass sang kada isa-isa nga element. So, makuha naton ang percent composition sang aton nga compound. So, the percent by mass of an element in a compound is the number of grams of the element divided by the mass and grams of the compound. So, that means, mass ng isa ka element divided by mass sa kabilugan ng compound times your 100%. So, mass ng element divided by mass ng compound, so times 100%. Okay, so composition from mass data, example lang. So we have when a 13.6 gram sample of a compound containing only magnesium and oxygen is decomposed, 5.4 gram of oxygen is obtained. What is the percent composition of this compound? Okay, kung i-decompose or when a 13.6 gram sample nga nag-contain sa magnesium kag oxygen, nag-decompose siya, ang na-produce naton is 5.4 grams of oxygen. So what is the percent composition of this compound? Okay, so we have still the same man siya po nga process, analyze, then calculate. So sa analysis, kada permi gina-mention, kung ginabutang gina sa tanan nga process na ginabutang naton sa aton mga slide, list the knowns and unknowns ang ating problem. So ano ang nakita natin? The percent by mass of an element in a compound is the mass of that element divided by the mass of the compound multiplied by 100%. Amo ni ang formula or amo ni ang gamito natin nga concept. So ang ara sa aton mga given, mass ang compound nga 13.6, mass ang oxygen nga 5.4 gram of oxygen, mass of magnesium, so pwede ito na dayon minus. So 13.6 minus 5.4 gram of oxygen. So minus lang ni. Amo ni din at answers 8.2 gram of magnesium. So ang unknown, ano ang percent by mass of your magnesium, percent by mass of your oxygen. So medyo hindi magini siya mo ka problema, medyo hapos na niya klase. So percent sa imong magnesium is that. So magnesium nga mass divided by mass ng kabilugan ng compound. So 8.2 divided by 13.6. So diri ni nagali ng 8.2 divided by isang total na 13.6. Amo ng percent of your magnesium. Then percent of your oxygen, kung pila ni ang mass ng oxygen divided by isang mass ng kabilugan ng compound multiplied by 100. So amo lang man na by percent composition. So percent mass ng imong magnesium is 60.3%. Percent mass ng imong oxygen is 39.7%. Okay, so dapat kung i-add siya nato answer is 100%. Okay, so that is for a percent composition of certain compounds. Next, so gamiton to ang concept of your, so kabay pa nga medyo ano lang to, medyo naklaro lang percent composition. Percent composition is gamiton tang concept in identifying a chemical formula man. You can calculate the percent composition of a compound using its chemical formula. So, and vice versa. Pwede nga given ang chemical formula, so isolve mo naman ang percent composition. So the subscript in a formula are used to calculate the mass of each element in the mole of that compound. Using the individual masses of the elements and the molar mass, you can calculate the percent by mass of each element. Okay, so you can calculate the percent composition of compound using its chemical formula using isang ari nga formula. So we have percent by mass of element, mass ng element sa 1 mole sa compound, then molar mass ng kabilugan ng compound times 100%. So muna ito nga equation. Okay, so given example. Okay, so propane, which is having a formula C3H8, the fuel commonly used in gas grills is one of the compounds obtained from petroleum.
calculate the percent composition of propane. Wait lang. May kulang ko sa given. Okay. 3. Okay, so okay lang. So, bisan wala sang mass. So, calculating the still the same man siya po nga process ang gamiton. List the knowns and the unknowns lang sa aton nga given. So, ginhambal mo lang sa aton is the chemical formula of propane, which is C3H8. So, imuon tadanay. So, mass of C in a 1 mole of C3H8. So, kwaunta na siya. So, we have, so, 3 times your molar mass sa imong carbon. So, we have 3 times 12, that is 36 gram. Then, we have mass of your H, 1 mole, sa isa ka 1 mole sang propane mo. So, we'll have 8. So, dali na galing sa formula, 8 times your hydrogen nga 1, ang iyang molar mass, 1 gram per mole is equal to 8 grams. Then, molar mass of your C3H8 is 44 grams per mole. So, tanawon tang percent by mass of your C and percent by mass of your hydrogen. Okay, so based sa aton nga dere sa given lang. So 36 lang man na Japan divided by your total nga molar mass, or 8 divided by isang total naton nga molar mass. So are 36 para sa aton nga percent mass of sida na or carbon. 36 divided by 44 grams times 100%. So muna dahil natin nga percent composition by mass of your carbon. Next, percent composition by mass of your hydrogen. So 8 divided by 44 lang times 100, that is 18%. So understood na nga dapat kung i-add na sila, aton final answer or ang aton answer will be will sum up to 100%. So 82% sa carbon, 18% sa hydrogen. Mayong hapon, Jeffrey. So 82% plus 18%. Carl? Pwede pa mangkot, sir. Mga Yes, Carl. nag-44 tanong is dalaw. Mga nag-44 to bla. Dere, 44. Ang imo nga molar mass. So, add mo lang man ni 36 plus 8. 36 plus 8. So, halin mo ni Japon sa calculator, mo nang ginasuma nato nga molar mass of your certain compound. Cesar? Sir, pwede ka Japon kagamit, di ba molar mass ka hydrogen is 16 kung atomic siya? Pwede Japon. Depende pwede kung pwede Japon. Okay, sir. Thank you. Okay, so percent composition as a conversion factor. So, ang mga pang-discuss natin kagina. So, you can use percent composition also to calculate sa ato number of grams of any element and a specific mass of a compound. To do this, ang himuon mo is simply to multiply the mass of a compound by a conversion factor based on the percent composition sa aton nga element in that specific compound. So, gamiton ta na siya. So, kung may given ka, for example, nga mass, so ang ari ang aton nga ginsolve nga percentage
i-multiply mo lang sa given nga mass. So ari, kung pila man na ang nagkuha mga value sa percentage by mass, so multiply mo lang sa specific na given nga mass. So we have A. So we have question, balikan natin ang una-una, gid present natin about percent composition. So ano pa gid, what information can you get from the percent composition of a compound? So makita din natin pila ka percent sang cotton or pila da ka another type of material pag ginaging gamit sa imong specific nga clothes or specific nga tela naging gamit sa imo bayo ang ginsuksok. So you can use percent composition to determine the mass of an element in the sample of a compound of the given size. You can also determine the empirical formula of the compound. So ari, so we mentioned about empirical formula na so gamiton tani nga discussion about percent composition into the understanding of your or deriving sa empirical formula of certain compounds. Okay, so calculate the mass of the carbon and mass of hydrogen in 82 grams of propane. So calculate the mass of a carbon and mass of hydrogen in 82 grams of propane. So activity number 2, so we have mass of carbon ang ginapamangkot kag mass ang hydrogen given ang 82 grams of propane. So again, gamiton tani ang percent composition kagina. So kwaon lang na ang molar mass ini. So then divide mo lang. So parehas ini nga concept. Okay, parehas ni nga concept. Kwaon mo lang ni isa-isa. Molar mass of isa ka element, molar mass ng another nga element. Then ang total nila. So para diri sa aton nga given. Okay, sorry. Then multiply mo lang imo answer sa 82 grams. That will be your mass sang carbon kag mass sang hydrogen in a certain compound. Okay, so work on this and send liwat sa akon. So butang ilang ngalan activity number 2. Okay, sa mga wala pa, sino pang nag-send bago lang sa activity number 1? Okay, Rowa. Mel, check ka ng activity number 1. Rayjan, Baksarsa. Check ka naman activity number 1, Rayjan. Rogelio. Correct naman activity number 1. Joyce. Joyce, pwede lang kapasa. Ito na lang, sir. Dawn's conception. Dawn conception, correct naman activity number 1. Epifanio, correct naman. Madis. Okay, so again, so solve lang ni and then label lang sa inyo nga mga answers activity number 2. Cold na ba? Iced coffee na sir?
Banjo. Banjo. Banjo, correct naman. Activity number 1. Subong ko lang nakita. Marlro. Okay naman, Marlro. Okay, so absent for today. Bench. Benjamin Galang. Wala signal. Si Castor. Si Troy. Miliares absent man. Claude. Si Jeffrey wala signal. Jeric wala man signal. Jester wala gid ka join so. Chauvelin. Parin ako, sir. Ara na gilit. Pero dila mo signal. Kyla. James Alexander. Kyle Oranyo wala man. Cristel. Wait lang, Cristel. Wait lang, sinto gani. Atong ginapamangkot is ano na mas. Cristel. Cristel, ari there. Sir? Sala guro imo nga na multiply nga nag-multiply ka 9.45, nagsunod ka guro sa exam. Dapat imo nga i-multiply ang sa babaw nga 92.2 sa imo nga ano bala sa imo nga Ayo. Sige, sige. Sige, sir. Thank you. Sa I-send ko dalong lang yun. naka in grams para makancel mo. Sige.
C3. Activity number 2. Sino ang nag-send? Wait lang. Rosemary. Okay na, Rosemary, for activity number 2. Ako ni sir. Adrian. Adrian, mas aton ginapangita, hindi lang percent composition. May kulang ka pa. Choice C, activity number 1, okay na. Medisyo sir. Mediseo. Mediseo. Kulang pa diyo. Mas aton ginapamangkot subong, hindi lang percent composition. So imo answer, multiply mo pa dapat sari. 22 grams. Okay sir, thank you sir. Kenny. Kenny, may sala Ken. Nombre. Sa Tintampi, sir. Imo nga percent composition pa lang salaan na sa percent. 12 times. Tapos ang imo pa lang daan niya ano, nga suma pa lang kaya sang molar mass ang imo nga C. Di ba C times 3? Imo nga 12 times 3, 24 lang. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Hindi na mahatag ah. Hindi na mahatag mo dyan ah. Kapoy pang staple kasi hindi mahatag. Thank you, Ma'am Ray.
Thank you, thank you. Kissing Anthony Mamray. Ano ka na ginapangita, sir? Master, no? Mas. So, pag-solve mo na solve mo yung mga percent composition, kuha mo lang na i-convert mo lang sa decimal place. So, for example, nakuha mo di point pila na da. Or, for example, 8 pila na da ka percent. So, makuha mo be 18%. 0.18 times 82. Amo lang na da yun. Amo na da ni mo mas. China. China. Suli ba? Okay na, Shane. Shira. Okay na siya. Jonah. Thank you, sir. Jonah, okay naman. Sir, ara na ka, sir. Cesar de la. Cesar. Okay na, Cesar. Thank you. John Clarence. Okay naman. Enyosa. Gabriel, goods na. Sige, sir. Vincent. Alberino. Okay naman. Mia, goods naman. Miyuki. Okay na, okay na. Kim, Ralph. Okay na, Kim. Thank you, sir. Sige. So, few slides na lang niya. Dasig lang niya discussion. Kay review na lang niya sa mga nakaagi na STEM. So, medyo dugo-dugo lang niya sa mga wala nakaagi STEM sa piyak na section. Wala akong, sir. Wait lang. Kayla. Okay na kay Kayla. April Shane. April Shane, may sala ka sa process. Dapat hindi ka na mag-plus 82 mo na gina dapat imong mass sa sa molar mass mo. Kenny, okay na. Sala lang kagina ang molar mass. BDCA, sir. Wait lang gida. Luke, okay na Luke.
Pilar. Thank you, sir. Carl. Di naghalin ng 29.969 man. Carl sala, Carl. Kim, Lawrence. Okay na. Ikat. Mediseo. Yujan, ang imo nga nakuha nga value bala sang percent composition, di ba nakuha mo da ng 81 point something kag 18. Dapat i-convert mo gid sa decimal place, bali 0.81 kag 0.18 ang i-multiply mo. Okay, sir. Via okay naman. Edmar, okay na. Adrian. So, Adrian, ang dapat i-multiply mo nga mass, di ba, 0.82. 0.82 multiply mo sa K. So, area okay lang, 80. Wait lang. 0.82. times dapat ang i-multiply mo nga mass is are 0.82 times are, Adrian. Isang given nga grams. Geneva. Okay na Geneva. Rogelio. Rogelio Dumakad. So ang imo dapat ka nakuha nga percent composition, that means nga 18.18 na siya imo answer. I-divide mo na dapat sa 100 kay para ma-convert mo siya ang imo nga percentage into decimal place. So 18.18 divided by 100, may mo na siya 0.18. Then amo din pag multiply mo. Kaya naka-percentage ka nga sign. Okay na, Adrian? Adrian. Ferdeline goods naman. And Gaira. Okay, so we have... Tawang ko lang. Mel, okay na. Doan, consumption. Goods naman. Radsel, okay na. Kagkay Wela. Sige. So, proceed ta. So, what data can you use to calculate percent composition? So, you can calculate sa aton nga percent composition if you know the mass of a compound and the masses of the elements contained in a compound. So, that's why nga dapat kung wala man da sang given nga mass, ginasuma naton ang molar mass para makuha naton nga specific nga or nga mass para may ara kita mass nga ma-represent sa specific nga element. Okay na? Yujan. Okay, sir. Thank you, sir. Lovely. Nang sala ka guro sa gin-multiply mo nga given nga mass.
Ang given nga mass do hindi 32, daw 82 bala lovely mo. Sige sir, ganyan sir. Epi, correct naman. Carla, okay lang. Okay na, Carla. April Shane. April Shane. Okay na. Kay Joycey. Okay, so amo na ang kinahanglan naton magsuma sang molar mass of a certain nga compound kay para makuha nat mayara ta basihan sang mass ni gamiton naton for a percent composition nga calculation. If you know the chemical formula of the molar mass or of the certain nga compound, makuha naton ang molar mass ang sinaang compound and the atomic weights of the elements contained sa sinaang compound. So, ang inaang mga calculations gamiton tan na siya in order for us to solve sang another nga importante nga formulas in terms of chemistry, which is the empirical formula. So how can you calculate the empirical formula of a certain nga compound? So the empirical formula of a compound gives the lowest whole number ratio of the atoms or moles of the element in a certain compound. An empirical formula may or may not be the same as your molecular formula. So, empirical formula. So, for example, the lowest ratio of hydrogen to oxygen in hydrogen peroxide is 1:1. Thus, the empirical formula for hydrogen peroxide is HO lang. So, for example, nag-calculate karon. So, aton nga nasuma is amo lang ni lowest nga ratio naton is HO. Pero ang molecular formula gidya niya is H2O2. Has twice the number of atoms as the empirical formula. Okay? But we could notice nga ang ratio between sa aton nga duwa ka element, hydrogen kag oxygen is still the same. So 1:1 man na Japon. So kay 2:2, equivalent man na Japon is sa 1:1 nga ratio. Okay, for carbon dioxide, the empirical and molecular formulas are the same. So kung if ever magin mag-calculate sang empirical formula niya, kag molecular formula, so same lang na Japon. So 1 mole sang carbon, so kag 2 para sa oxygen. Okay, so the figure below shows two compounds of carbon and hydrogen having the same empirical formula, CH. So, but different molecular formulas. So, we have C2H2. So, also called uracetylene is a gas used in welders nga torches. But you have C kag H nga value. Pero same ang imong empirical formula sang C kag H. Kung i-convert siya into its empirical formula, do bali isa ka C, isa ka H, do ka mo ng representation. Isa ka C, isa ka H. Kay kung i-times 2 ta siya, that will be C2H2. Then kung i-times 8 ta siya, mo naman yung ma-produce naton, styrene, used for making polystyrene. C8H8 naman siya. Okay, so pwede nga ang imo nga same empirical formula, damo-damo siya pwede ma-create nga different naman yung molecular formula. The percent composition of a compound can be used to calculate the empirical formula of that certain compound. Wait lang. Lovely, okay na. Jeric. Okay naman. Okay, so the percent composition sang certain compound would tell us the ratio of mass sang elements in that certain compound. The ratio of masses can be changed into the ratio sang aton nga moles by using conversion factor based on molar mass of each element. So the mole ratio is then reduced to lowest whole number ratio to obtain the empirical formula of the compound. So
amo niyang process nga gamiton naton. So halin sa percent composition, so igamiton ta siya into the ratio sang mole kag kaon ta dayon ng empirical formula. So pagkita ta lang ni through example karon, so nahimo yun na ni isang senior high school sa chemistry. So hindi ita ni mabudlayan. Banjo, wait, danay banjo. John Lloyd, okay na. Ninya. Ninya, okay naman. Banjo. Wait lang. Okay na, Banjo. Okay, so we have here a problem. A compound is analyzed and found to contain 25.9% nga nitrogen, 74.1% nga oxygen. Ang pamangkot, ano ang empirical formula sa compound? So again, ang gamiton tadi nga concept is percent composition para makuha ta ang value sang compound or ang specific nga formula of a compound. Din niya okay na? Okay, still the same process ang gamiton. So, on ano ang nakabutang dara ang mga given. So, list down the knowns and the unknown of your problem, sa problem nga naka-indicate. So, take note sa kung anong gamiton nga process. So, the percent composition gives the ratio of the mass sa aton nga nitrogen atoms to the mass of oxygen atoms in the compound. So, the change the ratio of the masses sa ratio of moles and reduce this ratio to the lowest whole number ratio. So, amo ni ang process or summary isang kinahanglan nato ni perform. So, ari ang mga given nga nakabutang sa aton nga problem. So, we have 25.9 nitrogen, 74.1% oxygen. So, ari. And then, ang kinahanglan naton pangitaon is our empirical formula. So, pila di ang imong subscript sa nitrogen, pila ang subscript sa imong oxygen. Next, so we have to calculate. So for the unknown, convert the percent by mass ng atong element to moles. So percent by mass given na nidaan, 25.9 are. Then 74.1 para sa atong oxygen. So para sa atong nitrogen, so kaon ng liliwat, molar mass, isang imo nitrogen, 14 grams sa inyong mga periodic table. So 1 mole ng nitrogen is equal to 14 grams of nitrogen. Are. Next, para sa oxygen, 1 mole ng oxygen is equal to 16 based sa inyong mga periodic tables. Then, aton answer is equal to 1.85 mole para sa nitrogen, 4.63 mole para sa aton nga 1.85 mole for nitrogen, 4.63 mole for oxygen. So, amo ni, makuha naton yung formula is this one, 1.85 ang subscript mo para sa nitrogen, 4.63 atong subscript for oxygen. Okay? 1.85 para sa nitrogen, 4.63 para sa oxygen. Next, divide each molar quantity by the smaller number of moles to get 1 mole for the element with a smaller number of moles. Okay? Kung ano tong pinakagamay nga value, kung ano tong pinakagamay diri nga value, i-divide ta ni tanan. So since smaller ang 1.85, we have to divide this by 1.85. Kay liwat, ari ato nakuha 1.85 kag 4.63. So i-divide ta ang duha ka answer by 1.85. Aton answer mangin 1.85 divided by 1.85 equals to 1. 1 mole of nitrogen. Then para sa oxygen, 4.63 naton nga answer, divide ta by 1.85 man Japon. Aton answer is 2.5 mole of oxygen. So aton nga formula subong ari na N sub 1 O 2.5. Okay, so next. Kinanglan aton nga empirical formula is a whole number. Whole number dapat ang ara dira. So himuon naton is to multiply this by 2
ay para ma-remove ta ang 2.5 or ang decimal place dere. So we have multiplies part of the ratio by the smallest whole number that will convert both subscripts to whole number. So basta dapat mapa-whole number naton. So start ta with 2. So ari ang 1 kagina multiply ta by 2 is equal to 2. 2.5 times 2 is equal to 5. So aton nga formula is N2O5. Kaya mo ni aton nga empirical formula. Question, clarification, Danay, before ta magpadayon. Sir, kung hindi i-divide, sir, ang kung ang decimal ka, isa ka, no? Kung hindi, Liwat-liwat kayo, Riel. 2.5 ang Sir, kung hindi 2.5 ang subscript, dobla, sir, kung mga 2.67. Anong Are? yan, mo, sir? Sir. Round, though, kalabanan sina ma-round off mo into the nearest nga whole number. Pwede lang. Okay, sir, ganyan. Kikis may discrepancy na di sa pwede naton nga answer depende sa kung pag-round off nimo sa imong answers sa moles dire. Kay sa aton pala nga daan paggamit dari bala sang molar mass of element. So may ara nga nagagamit sang 2 decimal place, 3 decimal place, ibang gagamit ng whole number. So may variation kadi sa imong possible answer. Pero still the same lang man siya kung round off lang into the nearest nga whole number. Gamay lang man ang change. Gamay lang man ang kinalain nila. Question, power clarification. Okay, so again lang review ko lang liwat. Ari, given na ni siya daan sa problem, given man ni sa problem. Ari, given ni sa inyo predictable, molar mass ang specific nga element. Then, paon mo lang di mo answer. Then, divide mo lang sa pinakagamay nga value. So, di ang mas gamay, 1.85 or 4.63. Kung ano dang pinakagamay, i-divide mo ni sa duwagid ka value. That's why nakakuha tas ang answer nga 1.85 kag 4.63. Pag divide naton nakuha ta ang 1 kag 2.5. Okay, so we have, wait lang, 1, 4, 3. 4.63 divided by 1. Okay, kung i-check ninyo sa inyong mga calculator, ang answer diri is hindi man na siya exactly 2.5 gid. So may ara na siya decimal place pa, may ara pa 2.5 something pa na siya ang imong answer. Pero gin round off ta lang sa 2.5 para masapos aton magkuha sa next nga number. 2.5. Then convert mo siya into whole number. So mangita ka lang number. So para ma-eliminate ang decimal place. So times 2 dire. So aton nga empirical formula will be equal to N2O5. Question or clarification? Times 2, sir. Times 2. Pwede nga times 2 or times 3, da depende. Basta ma-eliminate mo ni dapat yung mga whole number. Kaya yung mga decimal place. Okay lang na magdako, sir, kung times 10, hindi, sir, gamitin, sir. Ang ano dapat, ang smallest. Smallest whole number that will convert both subscript to whole numbers. Sir, na-check mo ako, sir. Alexter. Wait lang. Alexter Flores. Okay, Alexter. Okay na, Alexter. Rayjan. Yes, sir. Rayjan, goods naman. Keril. Sir, kung ang gamiton, hindi, sir, itong times, sir, decimal para mag-whole number, pwede lang na, sir.
ng ano, for example, bi ano nga whole number nga dis na ma-place ang multiply ta para mag whole number siya. Kay kun i-multiply, multiplyan ta siya by decimal place, mas maano na gid siya, mas maduga ang atong decimal place. So dapat whole number gid. Sige sir. Smallest possible nga whole number. Amo na dapat ang ari sa aton nga formula or sa aton nga equation. Smallest possible whole number. Sir, kung ang answer bi karon 2.33. Rational na sir. Ano na 2.33 mo nakuha. So kalabanan kung 2.3333 na siya ang imong answer mo. Masigi-sige na 2.333. So ang kalabanan nga i-multiply da is or kalabanan gid siguro imong answer is 3.333 amo na kalabanan or 0.333. Gina-multiplyan mo by 3 kaya ang 0.333 kung i-multiplyan mo by 3 mahimo na siya di ba 1. So 3 na kada parme ang i-multiply di kung 0.333. Sige sir, sige sir. Wait lang. Papi. Any question ka na guys? Kabalo na siya, Paps, Sige, Paps. Okay, so may chance man akong sa pag-divide mo sa una nga lowest molar mass, may mo sila tanan nga whole number. Yes, pwede gid nga sa imo pa lang nga daan nga pagkuha sang unang answer whole number na siya daan. So pwedeng hindi na siya kinanglan i-multiplyan pa sang whole number para mag whole number siya. Okay? Okay. Amo na sa dayon sir ang final answer sir. Final answer na to dayon for your empirical formula. Okay sir, thank you. Okay. Next, Suarez. Kung 2.03, so pwede lang na i-round off na lang. 2.2 na lang siya. Sige sir, thank you. Next. We have... Okay, next, the ring apart sa ating discussion is on molecular formula. So, sugpo ni sa empirical formula. So, we have molecular formula. How does the molecular formula of a compound compared sa aton nga na-solve or sa aton nga ginsumang empirical formula? Okay, so we have here, so
ethene, and benzene gave the same empirical formula. So, amo ni ginagin mention naton, CH lang. For example, ang aton nga nasumang empirical formula. Pero sa imong molecular formula, pwede siya mag-change. Depende lang na kung ano na siya. So, pwede nga kung i-multiply mo sa 2, okay, kung amo niya ito nakuha for molecular formula, so lain na siya nga type of, lain na iya nga formula name. Kung benzene naman, so multiply by 6, amo naman niya imo makuha ng another formula. So methanol, multiplyan mo ang imo nga nakuha ang empirical formula with another naman. So we have raised to C kag C2H2, C6H6, lain naman siya yung composition. For diri sa next nga mga example, we have methanol, CH2O. So mo ni mo nga nakuha for example. So nakuha mo for example is this one. So pero kung i-multiplyan mo siya by 2 for example, makuha ta na ang formula for ethanoic acid nga amo na din yung molecular formula. Pero kung lain naman mo multiply, for example 6 naman, so makuha mo na is formula for glucose. Okay, so notice that the molar masses of the compounds in these two groups are simple, whole number multiplied by the molar masses of your empirical formula. So halin sa CH diri, so nag-multiply lang tayo ba nga number diri. Okay, so we have formaldehyde, we have acetic acid, we have glucose. So same lang na tanan iyang nga empirical formula, CH2O. Pero kung tagin ang molecular formula nila, so amo nila ilang ilang molecular formula. For ethanoic acid, C2H4O2. For methanol, so we have we have CH2O, so amo ni siya. And we have their glucose nga C6H12. O6. So imo empirical formula same lang sa ila tanan, pero lain sila kung i-convert na into molecular formula. So the molecular formula of a compound is either the same as its experimental determined nga empirical formula, or it is a simple whole number multiple of its empirical formula. So depende lang na kung ano i-multiply naton nga whole number for a specific nga empirical formula. Once you have determined the empirical formula of a compound, you can determine its molecular formula if you know the compound's molar mass. So para mabalaan ta kung anong insakto nga formula or nga molecular formula, dapat nabalaan ta ni compound's molar mass. Kabalot ta dapat. So molar mass lang man siya, kabalot ta kung sa di na siya kwaon lang na ang mga molar mass ng imong element halin sa atong periodic table kag i-add sila. So you can calculate the empirical formula mass of the compound from its empirical formula. So then divide the experimental determined molar mass by empirical formula. This quotient gives the number of empirical formula units in the molecule of a compound. So sige lang pakita tani karon through example. So we have finding the molecular formula of a compound. So we have calculate the molecular formula of a compound na ang aton nga molar mass is CH4N. So aton nga molar mass I mean is 60 gram per mole. Aton empirical formula is CH4N. Okay, for example, gin-perform to kagina ang aton nga calculation for empirical formula nakuha tayo sa amo ni CH4N. Then given sa aton compound molar mass is 60 grams per mole. So amo ni ato na ang given nga isa. So formula or aring process nga pwede himuon. Number 1, same man Japon. So ano ang mga process nga kinahanglan himuon? Divide the molar mass by the empirical formula mass to obtain the whole number. Then multiply the empirical formula subscript by this value to get the molecular formula. Okay, so sundon ta ang ina-process. So ano danay ang mga ara sa given naton, ano ang mga known dara nga values kung ano ang unknown. So aton empirical formula is CH4N, aton molar mass is 60 gram per mole.
Then kinahanglan naton pangitaon aton molecular formula. Okay, so solve ta ang aton nga unknown. First, calculate the empirical formula mass. Pila ang EFM naton? Okay, empirical formula mass. So, muna yung shortcut ha, of CH4N. So, C, kuha lang daliwat molar mass ni mo C is 12. Imo nga H is 1 siya times 4. N naton is 14. Then, ang aton nga answer for EFM naton is 30 gram per mole. So, empirical formula mass. Next, amo na naton nga answer. Divide the molar mass by the empirical formula mass. So given, ikaginang 60 sa aton nga problem, 60 gram per mole. So divide ka lang. 60 gram per mole divided by sa aton nga EFM. So 30 gram per mole. Aton answer is 2. So multiply the formula subscript by this value. So ang aton nga formula nga CH4N, multiplyan ta lang dayon by 2. Kung pila di aton nga nasuma. So we have 2 times CH4N is equal to, so amo ni aton nga molecular formula, C2H8N2. Okay, so depende sa given nga mass. Okay, so molar mass nga given. So the molecular formula has the molar mass of the compound. Okay, so amo lang niyang process. So kung nag-given na or kung nabalaan mo na ang empirical formula, dapat may given kang value sa molar mass of a compound. Divide mo lang dayon. So sumahon mo individual ang molar mass ng imong or EFM sa imong empirical formula. Kag i-divide lang diretso. Kung pila di mo answer, i-multiply mo sa imong empirical formula. Okay, C2H8N2. Question, clarifications. So kung nauya magambal, pwede lang makachat. Pwede lang da maka-message. Or pwede man maka-private message kung may question. Sir, kung nagdesimal sir. Ang dere sa dere ng answer Sa 2. ng kalabanan gid ang imong makuha nga value is whole number na nada. Usually gid. Okay, sir. 60 gram per mole. Okay, aring given nga 60 gram per mole, amo niya ang molar mass sang compound, sang kabilugan ng compound, hindi sang imo nga empirical formula. So, sino tinanong ni question? Rosemary. Amo niya ang molar mass ang imo pangitaon nga compound, ang given diri nga 60 gram per mole. Question pa or clarification? Okay lang, Kim. Ralph. Okay, question dere. So, kung wala ka mong question, rin na lang. What information in addition to empirical formula is necessary to determine the molecular formula of a compound? So, molecular formula can be determined if the empirical formula and the molecular mass of the compound are known. So, but silingon, kinahanglan natin empirical formula kag molecular mass ang aton nga compound. So, given kada permis aton nga problem. Okay, so ari ang mga key elements nga ginpang suma na or ginpang discuss naton subong. So we have in the part 2 sang discussion, so the percent mass of an element in the compound is the number of grams of the element divided by the mass in grams of a certain nga compound multiplied by 100%. So then the percent composition sa aton nga compound can be used to calculate the empirical formula of that compound. So ginsuma naton nga percent by mass
or percent composition gamiton ta siya para makuha naton ang aton nga empirical formula. Next, kung nakasuma na ta for the empirical formula, so we have to use that para makuha naton ang aton nga molecular formula. So muni ang mga concepts nga gin-discuss naton subong. So gamiton ni siya naton hasta sa next nga discussion about stoichiometry. So questions, clarifications. Cherik. Kung wala na ma-activity ta. Final activity. Insert. Calculate. Sobra ka na problem. The empirical formula. Okay. .6%. Cherik dahil lang cherik at 21.6%. Okay, so calculate the empirical formula for each compound. So 94.1% na oxygen, 5.9% nga hydrogen. Then we have 67.6% nga mercury, 10.8% sulfur, 21.6% nga oxygen. Okay, empirical formula. Subong ni Kenny. Basta pa ta 5:30. Which is pwede na naka-start sa first two nga problem. Okay, sorry, tatlo lang ka problem. So, calculate the following.
Jeric. Leonardo. Leonardo. Jeric. Okay na, Jeric. Cristel, okay naman. Kath. Okay naman. Okay, check ka. Box. Rosemary. Kamusta? Sir, may question. Good time, sir. Sa ano ba, sir, O kag H? Yes. Pwede lang na, sir, nga mauna ang O sa H, ang oxygen sa hydrogen, magbutang. Okay lang. Okay lang Okay da, lang. nagka-empirical formula lang man. Okay, sir, thank you.
Tapos na. Christine. Sorry, mo yan personal. Hindi. Yan sa department. Yan ni Sir Angelo Slano. Yan na. Yan na po. Ano ganyan yung mga code niyo? Okay, same lang siya po nga process. Send your answers sa Google Chat. Okay. Ini nga pop-up quiz, ang mga pop-up quiz nga ginabutang naton sa Google Chat. This will help para mabulig-buligan ang grades nyo, final grades. Because kay para bisan struggling ta sa actual quiz kag sa aton nga exam, at least almost sa mga pop-up quizzes kada session, almost perfect nyo, at least mabutong maski pa paano ang grades kung basta ga-join ka lang sa online meeting, so maka-answer ka gid for pop-up quiz. Sir, hara na akong sir. Cesar. One. Grabe nang si Cesar. Okay na, Cesar. Thank you. Okay, so sa nakatapos na pwede naka-leave sa meeting, Cesar, pwede na. Okay, sir. Bye-bye.
Buwas na siya ma-start, sir. Or subong. 3 minutes, ah. Sir, line man ng word problem, no? Oo. Sige, salamat, sir. Easy. Tapos nagalit sa Radsel kay sa word problem na sa. Ano siya nag-graduate, sir? 15? Oo. Duman, 2017 kami. Kabatch niya sila ni Antolo. Oo. Adrian. Tama na. Adrian. Via. Grace. Okay, so
kung mag-ubra ka mo bala sang formula, so kung 1 na lang man ang subscript, hindi na need butangan sub 1 pa sa dalong. Okay, so Adrian. Adrian, may pa kulang. Wala ka Again, sir. sa letter B, may ari pa ta S. Ay, may kita, sir. Tapos imong answer ho sa number letter A, Adrian, ano? Imong equation N na daw, hindi H. Bebe, sino to man? Mia. Hindi ko kita. Okay, Mia, pwede na. Okay na. Pero next time, mag-answer, basta naka sa 1 na lang yung mo subscript, hindi mo na lang pagbutangan sub 1. Okay, Mia. sir. Thank you. Same man kay Via. Hindi na pagbutangan sub 1. April, Shane. B. Okay na, April, Shane. Morales. Goods na goods. Pwede na ka-leave. Juarez. Wait lang, Rosemary. 60. And 0.8 divided by 30. Wait lang, get 60. Ano ba siya? Balik ako sa bus. Matagi ko lang sa school, balik sa recording. Palimulan lang ko lang may kaya. Rosemary. Yes, sir. Nang i-check B mo nga letter B, nga division. Isang Today na yun, sir. sa letter B mo bala, sa imo mga answer, ara ba lang Okay. diba 67.6 divide 201? Dako sa lago rin mga pag-copy sa calculator. Okay, wait, sir. Sige, sir.
Kenny. Kenny. Okay lang, sir. Ng sa imo bala letter B. Letter B. Di ba ano ni siya? Nang sa imo answer bala, di ba nakuha mo na da 1 kag 3 point something, 3.98 naman nga daan. Pwede mo naman na ma-convert ang 3.98 into 4 na lang diretso. Hindi ka na nag-multiply sa whole number. Okay, sir. Gets ka na, sir. Round off na lang na sa 4. Sir.
Okay na kon, sir. Adrian, Okay na kon, sir. sa imo bala letter B, sa imo da nga Mercury Hg bala Hg nang pwede na lang na ma-round off sa 1 na lang diretso para hindi ka na mag-multiply sa 10. Approximately equal to 1 naman na siya. Round off mo na lang siya sa 1. Jonah. Okay. Gairel, ari pa di si Gairel. Gairel. Ari pang. Gairel sa letter B. Shaira. Shaira, wala pa na wala pa na simplify imo nga subscript. Siya i-simplify ang subscript, divide sa smallest possible number. Ay, oo, sir. Thank you, sir. Akon, sir. Look. Sir, ang akon, sir, pa-check ko di, sir. Gairel ang sa imo, di lang Gairel. Nang sa letter B bala. Ang sa imo nga final answer nga nag-hydrogen na naman hindi na mercury. Kulang guro. Kulang G. G, kulang. Okay, sir. Tapos goods Pero na makuha dayon. na ito ang subscript nga 1. I-remove lang ang subscript nga 1 kung sa final answer na. Okay na dayon Gairel, ang wala na problema. Look, A kag B, okay na. Yep, sir. C. A kag B kag C pagkada, okay naman. Ako ni sir. Yeah. Carla. Sir, excuse me, ako. Sige, wait lang ha. So, Jonah. Jonah, okay na. Pwede naka-leave. Sige, sir. Thank you. Rosemary. 1, 2, 3. Okay. Rosemary, okay na para sa letter B. Pwede naka-leave. Thank you, sir. Hindi na umalit, sir. Wait lang, Carla. Okay na, Adrian. Sige. Thank you, sir. Thank you. Vincent. 1, 2, 3. Pwede na, Vincent. Goods na. Thank you, sir. Carla. Okay na kay Gairil. Kenny. Okay na Kenny. Ferdelin. Ferdelin, kulang pa. Una pa lang ang nasend. Shaira, okay na. Happy. C2. Happy, okay na.
Geneva. Thank you, good sir. Geneva. Sige, Geneva. Sir, pwede naka-out, sir. Pwede na siya eh. Thank you, sir. Look. Lang Geneva, okay na. Pero next time, ang subscript nga 1, hindi na lang pagsulat. Okay, sir. Thank you. Okay na, Luke. Thank you, Luke. Carl. BBC ko, sir. Eugene. Chris. Neil. Letter B. Eugene. May sala. Yes, sir. Pa-check lang sa letter B. Hindi na yun, sir. Wait lang. Point. I-check B mo nga ano, nga 10.8. Kasi bala, 10.8 divided by 32. Sir, pwede nakaka-out, sir. Pwede na, Gairel. Sige, sir. Thank you, sir. Nangyay dyan, ang imo ba lang nga ano, nga Yes, sir. sulfur, S. Oh, sir. I-try divide liwat. Kay pagka, kay daw ano siya, yung imo answer. Hindi dapat 0.30 sa 0.07. Constant 0.336, sir. 7. Mula na, sir. 0.34 lang ito. Ay, gagi. Sige, sir. Sige, sir. Sige. Sir, Carl. ang ako niya, sir. Okay na, Inuela. Okay na. Thank you, sir. Carla. 1, 2. Carla, okay na. Sir. Okay na. Carla. Ferdeline. Pwede nakalibang mga bakong okay na. May nag-send sa messenger. Arigali. Radzel. GSO4. Radzel. Ari pa di sa Radzel? Or wala na? Sir. Sa imo ba lang letter A? Oh, sir. Hydrogen. Nga 5.9 divided by 5.88 na 2 how? Talaga, sir. Trisha. Copy ko, sir. SGSO4. Trisha, okay na Trisha. Joyce. Ari ka pa di Joyce. Yes, sir. Nang Joyce ang imong letter B bala. May oxygen pa. Ay, oo, sir.
Secretary mo. May lang naman sila nito. Hindi dula. Kapag ako mag-uban lang. Wala pa gen. Nice guy. May napaminsan ako kami. Yeah. Fifth the last position now. Hindi ka siya nag-face yun. Engineer self smile on. Yeah. Kasi dalawa ko tayo. Ang keyboard ko. Ang BTPO, sir. Okay na, sir. Oo, hindi lang yun. Okay, sir. Yun. 1, 2, 3. Dinimon, sir. Hindi ko makita. Ay, okay. Okay na. Ara, sir. Okay. Okay na, sir? Oo. Okay, sir. Thank you, sir. Tapos tayo na mas gara. No, tinawag si Ma'am Dam. Ang sa A, Carl. Wala na din si Carl. Sir, pwede na ako kagawa, sir. Pwede na, yun dyan. Okay, sir. Thank you, sir. Shelby ah. Kapag yan, stop lang. Maplano mo na yung display. Budlay Robotics. Bisar ka dapat may ara sila ano? Kita mag-provide dapat sang ilang nga gamiton. Unless kung katudlo na sila dana mo na. Pwede kita ni robotics. Crystal. Crystal. Sir? Ano yung answer letter B? Dula mo na sulat. Ang ikaduwa, sir, nga ano, nag-send ko nga picture. Wait lang. Bebe. Or kulang. Wala mo na sulat. Guro ang empirical formula na. Para ang solution. At sige, sir. Gaira kulang pa letter C. Kayla. Sir, nga ako niya, sir. Wait lang, Rodsela. 1, 2, 3, 4. Kayla, okay na Kayla. Okay lang, Kayla. Rodsel. Thank you, sir. Thank you. Okay na, Rodsel. Okay na siya. Nakalik, sir. Okay na, Rodsel. Ninya. Guys. Gaira.
C2. Okay naman, Gaira. Sir, sa ako, sir, sa din yung part ko ng sala. Carl. Letter A. Wait. Letter A, 5 point. Sa letter A, bala sa para sa H na sa 5.854 na bala sa H. Diba i-divide mo dapat 5.882 ang pinakagamay. 5.882 kag 5.854. Pangitawon mo da ang mas gamay sa ila din i-divide mo sa duwa ka number. Sir, excuse ako niya, sir. Wait lang ha, Miyuki, okay na A kag B, C na lang wala na send. Sir, excuse, pwede na ako, sir, ka-out, sir. Okay na, Gaira. Thank you, sir. Miyuki, okay naman. Okay na. Okay na. Jeric. Ako man, sir, pwede na, sir. Okay na, okay. Ninya, okay na mo. Kitaan lang Kayla. Okay na kan, sir? Okay, sir, thank you. Sir, pwede sir, kababalik sir ng mga boxer nga pages, sir. Sa dinehan nga slide man. 100. Balik gusto sa binulad, sir. Sa diin nga page. Ano ang wala mo na send na problem? Sa sagot sir, ikadua. Volume. Are. Nakasuma ka ni Kagina. John Clarence. C2. John Clarence, kulang pa. Mel. Okay na sir, i-screenshot lang sir. Next, Jeric. Okay na, Jeric. Mel, okay naman. Enyosa. Bids na. Tapos, ang third nga number, ikatatlong activity, gyro. John Clarence. John Clarence, okay na ang A kag B. Pero next time, hindi na lang pagbutangan subscript ang 1. I-leave na lang as is. Edmore. Sir, Joycey. pwede lang i-round up, sir. Pwede lang kung mga gamay-gamay naman lang kag mag-whole number. Ang ako niya, sir, pa-check ko ba sa A. Para sa messenger, sir. Ito lang. Yeah, sa messenger, Carlo. Kaya hindi kami kasi sa sa Google Chat. Sir, hindi ko Sir, sir kababalik ako sir. man, sir, ako sa messenger. Okay na mo, Carl, sa letter A. Ang A kag B, ang B ko klik kag C, B, okay na. C, wala ka man di ay answer. Same lang man ni Japon. Amo man ni Japon ang given. CH3O. Wala ka man di answer. Banjo.
Ano yung pisan, ano. Ferdilin. Sir, okay na to akon? Ferd. Okay na? Ako niya, sir. Edmar. Kagina. Okay, naguro Edmar. Kagina pa to. Ay, wala ko na mati. Sige, sir. Thank you. Ang kung kulang lang gali sa imo, Edmar, sa imo balang empirical formula. Yes, sir. Ang nakabutang da sa imong conclusion, no, the mole ratio is dapat the empirical formula. Ay, molecular. Tapos ang ano ang imong final nga answer, H na lang, hindi na HG. Ox na ako niya, sir. Ay, HG. Kim Ralph. Sige, sir. Thank you. Okay na, Kim? Thank you, sir. Sige. Okay na, Joycey. Thanks, sir. Rogelio, okay na. Pero next time, wala na ni ang sub 1 sa letter A. Hindi mo na pagbutangan basta naka 1 lang man. Lovely, goods na lovely. Overtime na sa. Ako na, sir. Alexter. Pwede na nika-out, sir, no? Pwede na, Kim. Alexter, okay naman. Sige, sir. Chan Clarence. Ka 3 na lang number. Ara nagila. Pero wala dapat subscript no one. Twelve plus 1, 13. 12 plus 3, 15. Plus 32. Plus oxygen. Ng Carl. Hindi lang ba? 12 plus 3 plus 16. Carl. Sir. Same oxygen bala? Nga nag 32 na daw. 16 lang na ang oxygen. Nag-add mo bala para sa mga EFM. 16 lang dapat ang oxygen. Crystal. Cristel, ari ka pa di Cristel. Oo, sir. I-round off na lang nga Cristel ang imo nga sa S bala. Ay sa O gali sa O. Sa oxygen. Round up na Sa lang letter na. B, sir. Oo, sa letter B. Sige. Para whole number dapat imo nga subscript. Sige. Catherine Tiloyes, okay na. Kim Lawrence, okay naman.
Sino pa? John Lloyd. John Lloyd, okay na? Carl. Nakita mo na, Carl? May problema. Okay na, sir. Goods na, sir. Goods na. I-send ko lang yun sa Google Chat para ano. Para dito. Thank you. Migo mo, Carl, wala naman liwa tao. Baldagan eh. Duwa na. Out ako, sir. Sige. Good welcome, sir. Okay na mo, Costel. Sir, nag-send ako. Thank you. C2. Okay na? Rejan. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Live ko, sir. Malive na ako. Sige. Sir, ano sir gamiton sa mga formula, sir, sa number 3? Number 3. Para sa empirical formula. Number 3. Okay, are. Number 3, amo lang ni ko, mo imong wait lang amo na yung given. Kaon mo lang imong EFM, empirical formula mass, pila ni ang molar mass ang ari sang given. So amo man Japon ligad molar mass, i-add mo lang na. Then tapos pagkakuha mo sina, divide mo siya sa given nga mass. So given nga mass diri sa example is 60, sorry siya 60. Divide na lang. 60 divided sa imo nakuha nga EFM equals 2. Kung pala di din imo answer nga whole number, multiply mo lang na diyo sa imo nga given nga empirical. Okay, so sa mga wala pa ka-send, send lang sa akon sa Google Chat kay may klase man ko sa pekang section. Yes, sir. Sige.